langsung aja ya, let's go. Oke, halo, senang bisa bertemu dengan kamu lagi. Dan sebelum itu, perkenalkan aku Rizkia. Sebelumnya aku juga mau berterima kasih karena kamu udah bisa ngeluangin waktu, udah mau ngeluangin waktunya mungkin di tengah kesibukan kamu. Okay, she said, it's nice to meet you again. Thank you for, by the way, her name is Rizkia, if you still remember. And thank you for, just taking your time from your business. We know that you're busy and have time with us. That's okay. You're welcome. Anytime. Okay. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Mungkin kamu bisa memperkenalkan diri, nama kamu siapa, asal kamu dari mana, dan sekarang kamu tinggal di mana? Okay, for the first question, it's the usual, what's your name, where are you from, and where do you live right now? My name is Abdullah Ahmed, and I live in Saudi Arabia, and I am from Afghanistan. Oke, dan nama dia, kalau nggak kedengaran itu Abdullah Jalil, dan dia itu orang Afghanistan dan sekarang tinggal di Arab Saudi. Oke, jadi kemarin itu tentang makanan ya. Boleh sedikit ceritain nggak makanan yang kamu suka gitu? Alright, so for the second question, this is from yesterday. What is your favorite food in Saudi Arabia, and just explain it briefly. Okay. One of my favorite traditional Arabic foods in Saudi Arabia is kabsa. Kabsa is a rice dish cooked with meat, usually chicken or lamb. And it's a mix of variety spices. Jadi katanya makanan tradisional favorit dia di Arabia Saudi itu namanya kabsa. Itu tuh kayak sejenis nasi sama daging atau enggak biasanya sama ayam. Nasinya tuh nasi Arab gitu loh yang warna kuning atau warna putih yang apa sih yang tipis-tipis gitu ya. Dan di sini itu ada berbagai spices gitu. Oke. Kalau misalkan suatu hari nanti kamu pengen berpergian gitu ke luar negeri, negara mana yang mau kamu kunjungin? Terus kasih alasannya sedikit aja, boleh nggak? Okay, for the next question, if you had the chance to visit a country, where would it be, and what's the reason? I'd really love to visit Indonesia. Yes. I really love to visit Indonesia and explore Indonesia, the food, the culture, and everything. Of course, with Farhan. Okay. I want him to show me everything. Okay. Jadi katanya mungkin kalau untuk berpergian mau ke Indonesia karena dari dulu emang pengen explore budaya dan hal-hal yang lain yang ada di Indonesia, dan karena ada saya juga di sini. Jadi negara yang kamu kunjungi itu Indonesia ya? Jadi pertanyaan selanjutnya, kamu kan dari kecil di Arab Saudi, yang mana kan itu nggak berbahasa Inggris ya kebanyakannya. Nah, gimana cara kamu belajar bahasa Inggris? Okay, for the next question, you said that you were born in Saudi Arabia, and we know that people there doesn't speak English as their first language. So how did you come to learn English there? I actually went to private school in Saudi Arabia, so I started learning English there. But then after that, I started reading a lot of books with English, translation, and with English book with Arabic translation. I started to teach myself in there, and I watch a lot of movies.
movies, shows, stuff like that. So I start little by little. I learn English. Also, I kind of practice a lot. Oke. Jadi dari dulu itu dia daftar di sekolah privat gitu. Jadi di situ dia mulai belajar bahasa Inggris. Nah, selain dari itu dia juga baca-baca buku yang buku Inggris, cuman ada terjemahannya di bahasa Arab. Jadi dia dari situ tuh mulai belajar lebih lah. Selain itu juga tentu ada apa kayak nonton film atau show apa sih yang dari TV itu. Dan yang paling penting yang TV show itu yang paling penting juga kita suka apa latihan gitu kita berdua gitu. Berarti dia dari kecil udah mulai belajar bahasa Inggris gitu. Iya, dari kecil. Oke, keren. Terus pertanyaan terakhir, orang-orang di sana biasanya menghabiskan weekend mereka ngapain aja kegiatannya? Okay, so for the last question, what do people in Saudi Arabia usually do in their weekends? Okay, so people in Saudi Arabia usually the Friday and Saturdays they're holiday. Okay, so people often spend time with families or go to malls and have picnics in parks, stuff like that. Also, they enjoy a lot of times and enjoy coffee, drinks, and cafes, stuff like that. Okay. But the more usually they spend a lot of time together, families. There. Jadi biasanya orang-orang di Arab Saudi itu kan liburnya tuh Jumat ya atau Kamis. Jadi biasanya mereka tuh menghabiskan waktunya itu sama keluarganya ya. Kadang di taman atau piknik gitu. Atau enggak ya minum-minum kopi atau jus di kafe-kafe. Cuman kalau yang paling sering tuh ya kumpul bareng keluarga. Jadi gak beda jauh ya kegiatan sama di Indonesia gitu. Ya. Udah berakhir sesi pertanyaannya. Kita mau ucapin terima kasih banyak sebelumnya. Mungkin dari kemarin-kemarin mungkin di sananya sibuk atau gangguan sinyalnya jelek. Jadi aku mau terima kasih buat udah memanggil waktu. Okay, so that's all for the questions. Again, we say our thanks to you because this 3 or 2 days there have been a lot of problems, but you still managed to take your time and interview this with us. So thank you. No problem. You're welcome. I'm sorry also for delay and stuff like that, but I really enjoyed these questions and time with you guys. Thank you. You're welcome too, bro. Boleh dong Farhan minta ini lagi. Bisa pakai bahasa Arab itu kayak kemarin. Okay, for the last, can you close our meeting today in Arabic? Buat penutup. Of course. شكرا لكم على هذا المقابلة. سعدت جدا بمقابلتكم على هذه المقابلة. شكرا جزيلا. عفوا. مع السلامة. Thank you. Goodbye.